Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh bersama. Sebelumnya kita akan bersama membacakan Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mari kita berdoa. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membacakan kembali Mazmur 130 ayat 5 dan 6 bersama-sama. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们平安。 Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kanaan dan Bajem Vikamas serta jemaat-jemaat di lingkungan Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. 印尼基督教会迦南堂、菲加马斯准堂会、白良安区会各堂会的众弟兄姐妹们，主日好！ Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah secara online lewat media ini. Karena kebaktian di gedung gereja untuk sementara waktu perlu dialihkan di seluruh GKI yang berada dalam lingkungan Sinode Wilayah Jawa Barat dan juga GKI Klasis Priangan. 今天我们再次通过媒体在线崇拜，因为回应西扰印尼基督教会的呼吁，我们暂时不在各教会举行主日崇拜。 Kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari orang berkumpul dalam kerumunan yang besar jumlahnya. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu.
新型冠状病毒的爆发使我们处于谨慎的状态，我们必须避免身体上的接触，避免在一大群人中聚集，但这并不表示我们停止主日的崇拜。Bersama-sama dengan umat GKI di lingkungan Klasis Priangan, kita sebentar lagi akan beribadah dengan bantuan media online dan juga hari ini bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih, kita akan bersama-sama beribadah online di Minggu Prapaskah yang kelima ini. 我们即将与印尼基督教会的众信徒接着这种媒体进行崇拜。Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, mari kita lakukan ibadah online ini dengan sikap beribadah, bukan seperti menonton tayangan TV atau film. 为了更能体验今天在线崇拜，我们应当以敬虔的态度进行崇拜，不当是在看电视或看电影。请 Upayakanlah kita beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. 请尽量与家人在家里一起敬拜神。 Marilah kita mulai kebaktian Prapaskah kelima ini. Kita menundukkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. 我们一起来到主的跟前，安静在主前，静默祷告。 Mari kita naikkan pujian mulia. 我们一起来赞美主，尊贵的主。 Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
besertamu saudara juga. Kematian adalah salah satu momen kritis dalam hidup manusia. 死亡是人生命中的关键时刻之一。 Kedukaan akibat kematian orang yang dikasihi dapat mengaburkan pengharapan kepada Tuhan. 亲人死的悲痛会使我们对神的盼望开始模糊了。 Begitu juga dengan Maria dan Marta yang bergumul karena kematian saudara mereka Lazarus. 马大和玛利亚也因着弟弟拉撒路的死而挣扎过。 Mungkin seperti Maria dan Marta, kita terjebak dalam pergumulan hebat yang membuat kita kehilangan harapan. 也许我们也像马大和玛利亚一样，陷入了巨大的挣扎，使我们失去盼望。 Pada Minggu Prapaskah 5 ini, kita diajak untuk menghayati makna pengharapan di tengah keputusasaan. 让我们一起在绝望中仍然活出盼望的意义。 Allah senantiasa menyediakan pengharapan bagi setiap orang. 神每时每刻给予我们盼望。 Yesus yang berkuasa menghidupkan Lazarus, berkuasa juga memulihkan kita dari keputusasaan. 耶稣有全能叫拉撒路从死里复活，他也有能力叫我们摆脱绝望。 Mari kita naikkan pujian, Yesus Tuhan, Aku Datang. 我们再来唱圣教诗歌184首《耶稣我来》。 Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. 弟兄姐妹们，我们一起来认罪祷告。
Ya Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. 神啊，挣扎常常使我们灰心， Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. 我们感到神远离我们，不听我们的祈求。 Kami biarkan hati dikuasai luka, duka, dan amarah. 我们让愤怒、苦毒、伤痛掌管我们的心。 Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan dalam kesesakan. 我们陷入罪中，以致难以在困境中看到希望。 Makin berat pergumulan kami, semakin kami mengandalkan kekuatan sendiri. 挣扎越沉重，我们越依靠自己的力量。 Tuhan, ampunilah kami. 神啊，请赦免我们的罪， Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. 求神你提醒我们，并使我们觉悟到，信实的神未曾撇下我们，离开我们。 Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. 我们要继续持守对你的忠诚，并学习让神参与我们生活中的每一个层面。 Sebab kami tahu kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. 因为我们知道，除了在基督里，我们无法找到更完美的希望。 Kepadamu kami mohon, ampuni dan kuatkanlah kami. 掌管我们生与死的上帝啊，我们向你呼求，赦免并坚固我们。 Amin. 阿门。 Kita akan kembali menaikkan pujian Yesus Tuhan Aku Datang bait ke-3 dan 4. 我们再来唱圣教诗歌184首第3、第4节。Yesus Tuhan
Jemaat saya undang untuk berdiri. 会众请站立， Kita akan mendengarkan berita anugerah. 我们要听上帝的恩典信息。 Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 4 ayat 31 dan 32. 已经在上帝面前真心悔改的弟兄姐妹们，请听神的恩典信息。 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. 以弗所书第4章31、32节，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，有怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。在基督里，你的罪已被赦免。 Silakan duduk, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus Ku Cintamu. 我们再来唱诗。Ku
masuk dalam pelayanan firman. 我们要进入正道的仪式。 Jemaat sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, 主所爱的众弟兄姐妹们， sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, 我们还没有阅读并听神的话语之前， marilah terlebih dahulu kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun di tengah suasana dan kondisi yang begitu sulit, di mana kami semua menghadapi akan wabah virus corona yang sudah melanda di berbagai daerah tempat dan bahkan negeri. Namun Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kepadamu. Kami boleh dapat mengadakan ibadah secara online, di mana kami masing-masing beribadah di rumah. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa di mana kami beribadah kepadamu, Engkau juga hadir di sana. Engkau juga berkarya di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tolonglah kedua hamba-Mu ini untuk boleh dapat menyampaikannya dengan baik, agar setiap kami yang mendengarkannya memperoleh berkat kasih daripada Tuhan di dalam perenungan ini. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Kami siap. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yeskil pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14. 读经的第一部分呢，是在以西结书第37章1到14节。 Yeskil 37 ayat 1 hingga ayat 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan di lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan beri urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu,
Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan berikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. 这是上帝所说的。 Mazmur antar bacaan. Pagi hari ini kita akan nyanyikan bersama 请经文在诗篇130篇，但是我们以唱的方式来请。 di refrain yang pertama. Saya akan nyanyikan terlebih dahulu sendiri, kemudian di refrain kedua kali jemaat bersama dengan prokantor akan memandu dan dinyanyikan bersama. Kemudian di 4 bait nanti akan saya nyanyikan per bait dan disaut oleh jemaat sekalian di refrainnya. 副歌第1节、第2节的副歌是由主理人唱，还有弟兄姐妹唱，然后其他的几段呢都由主理唱，然后我们会众再唱副歌。Berseru
jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamulah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Bacaan kedua, Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. 读经的部分，第二部分呢是在罗马书8章6到11节。 Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya di dalam yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. 这是上帝所说的。 Saudara sekalian, bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat 45. 弟兄姐妹们，今天的福音经文是取自约翰福音第11章1到45节。 Ayat 1 hingga 27 dibaca dalam bahasa Indonesia, dan kemudian ayat 28 sampai 45 dibaca di dalam bahasa Mandarin. 第1节到27节用印尼文来，
28到45节，用华文来读。 Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya ia terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta,
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. 28节，马大说了这话，就回去暗暗地叫他妹子玛利亚说：“夫子来了，叫你。”玛利亚听见，就急忙起来到耶稣那里去。那时耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。那些同玛利亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他要在坟墓那里去哭。玛利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣看见他哭，并看见他与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到这坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经4天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”他们把石头挪开，耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信你是差了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的。Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这就是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， saya percaya bahwa semua di antara kita sudah tahu 我相信我们大家都知道， bahwa tantangan dan pergumulan hidup ini tidaklah selalu mudah untuk kita hadapi. 我们知道在生活中要面对痛苦和艰难，真的是不容易。 Terkadang kita menghadapi secara mudah, 有时候我们好像很容易的去面对， tetapi juga terkadang dan bahkan seringkali kita menghadapinya dengan begitu banyak pergumulan. 但是呢，有时候我们面对这些艰苦、痛苦的时候，我们也是非常的不容易。 Saudara sekalian, kesulitan dan penderitaan hidup ini dapat membuat kita kecewa dan putus asa. 我们生活上所经历的这些痛苦啊、困难啊，常常使我们失望，甚至绝望。 Tetapi sesungguhnya bukanlah apakah kita putus asa atau kecewa. 但是问题不是在失望或者是绝望， Tetapi satu hal yang perlu kita pertanyakan adalah, 但是我们需要问的一个问题是， apakah ketika kita kecewa dan putus asa, 就是当我们面对生活中的许多的挣扎时，或者失望、绝望时， yaitu di dalam menjalani dan menghadapi pergumulan hidup ini, 面对生活中的许多困难，
痛苦， apakah pengharapan kita kepada Tuhan juga hilang? 我们对主的盼望也消失了吗？ Sekarang ketika kita kecewa dan putus asa dalam menghadapi pergumulan hidup ini, 如果我们面对这些挣扎的时候，我们失去了对主的盼望， apakah pengharapan kita kepada Kristus juga lenyap? 是否我们对主的盼望也消失了？ Saudara sekalian, apakah benar bahwa iman dan pengharapan kita sudah kita letakkan, kita pertaruhkan kepada Kristus Yesus? 弟兄姐妹们，是否我们把这些绝望、这些失望，让我们失望的事呢，我们通通来到交在主的脚前呢？ Atau jangan-jangan iman dan pengharapan kita justru hanya berdasar pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita? 或许呢，我们把这些困难压在心头，然后把盼望建立在周遭的情势上。 Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama merenungkan akan kehidupan dan pergumulan bagaimana kita menghadapinya. 弟兄姐妹们，让我们大家一起来思想，在挣扎当中，我们该如何面对。 Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-45 yang kita baca tadi. 在约翰福音11章1到14节，刚才我们已经读过了。 Sebenarnya kita dapat menyaksikan bagaimana Maria dan Marta juga mengalami pergumulan yang sama seperti kehidupan manusia, kehidupan kita. 我们也发现，他们也同样的在挣扎中度过，就好像我们一般人一样。 Marilah kita melihat bagaimana Maria dan Marta mempertahankan iman dan pengharapannya saat mengalami pergumulan. 我们一起来看 di dalam hidup mereka. 马大和玛利亚如何在这一切挣扎当中，仍然的持守他们对主的信心。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di dalam ayat yang ketiga kita mendapatkan di sana bahwa pada waktu itu Lazarus sedang sakit. 在第3节呢，我们看到当拉撒路还在生病时， Saya percaya bahwa ketika Lazarus sakit, 我相信拉撒路患病的时候， Maria dan Marta masih mempunyai satu harapan yang besar. 玛利亚和马大呢，他们存着一个很大的盼望。 Kalau boleh saya katakan, pengharapan akan Lazarus akan disembuhkan. 他们很盼望呢，拉撒路能被医治。 Saya pikir masih 99,9% kali ya. 我想当时是90%。 Mengapa? 为什么呢？ Karena saya yakin bahwa Maria dan Marta memiliki Yesus yang begitu dekat dengan mereka. 因为他们与耶稣的关系是如此的亲密， Bahkan mereka tahu bahwa Yesus begitu mengasihi mereka. 他们也知道主耶稣这样的爱他们。 Jadi apalah arti daripada kesakitan Lazarus pada waktu itu? 那么当时呢，拉撒路患病有什么了不起的？ Kecil, saudara sekalian. 真的是小事情。 Tetapi bagaimana ketika kita membaca 但是呢，我们读了之后怎么样呢？ di 看到什 dalam 么？ ayatnya yang ke-21, 在21节说， satu kalimat yang bernada kecewa dan putus asa. 就是一句非常失望、绝望的一句话。 Kalimat itu diucapkan demikian. 这一节这样说： Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. 主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， rupa-rupanya kita membaca di sana bahwa Yesus ketika mendengar akan Lazarus yang dikasihi itu dalam keadaan sakit dan bahkan dalam keadaan kritis, 原来呢，当主耶稣听到了说拉撒路患病，而且呢非常的严重， kita membaca bahwa Tuhan sengaja untuk menunda akan kepergiannya. 那主耶稣故意的延迟时间，不去伯大尼，
Hal itulah yang menyebabkan Lazarus pada akhirnya meninggal. 以致呢，到最后拉萨路死了。 Inilah yang dipikirkan dan dirasakan oleh Maria dan Marta pada waktu itu. 这就是当时马大和玛利亚所感受到的。 Sehingga mereka pasti ada terbesit di dalam hatinya penuh dengan kekecewaan dan putus asa. 所以他们心中产生了如此的绝望。 Tapi bagaimana ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-24? 但是我们如果看23 maksudnya. 23节的时候， Saudara sekalian, ketika Yesus berada di sana, 当主耶稣在他们当中的时候， Yesus berkata kepada Marta, 主耶稣他说 saudaramu akan bangkit. 你的弟兄必然复活。 Saudara sekalian, saya percaya pada waktu itu Yesus mengatakan dengan serius. 我相信当时主耶稣是很认真的说， Sekalipun mungkin belum bisa ditangkap oleh Maria. 可能当时马大或者玛利亚他们还不能够理解。 Ketika Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit. 当主耶稣说你兄弟必然复活， Saya percaya bahwa kalimat ini begitu menghibur mereka. 我相信这一句话呢，非常的让他们受到安慰。 Tetapi ternyata di dalam ayat yang ke-24, saudara 但 sekalian, 是呢，在24节说， Marta mengatakan, aku tahu 马大说我知道 bahwa ia akan bangkit bersama-sama dengan yang lain pada akhir zaman. 我知道在末日复活的时候，他必复活。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Marta pada waktu itu sedang dikuasai oleh keputusasaan dan kesulitan yang menekan kehidupannya. 我相信当时呢，马大是处在一个非常绝望的时刻，因为他的压力太大了。 Sehingga ketika Yesus mengatakan dan menghibur, memberikan janji, pengharapan, saudaramu akan bangkit. 所以当主耶稣给他一线希望，说你兄弟必然复活的时候， Dia tidak sempat mencernanya dengan baik. 他根本就还来不及去思想思考。 Tetapi puji Tuhan, saudara sekalian, 但是感谢主， ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-27, 当我们在看27节的时候， saudara sekalian, ketika Yesus menjelaskan pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, 我们看主耶稣之前呢解释了这几节所说的， bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. 主耶稣就是生命。 Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan hidup walaupun ia sudah mati. 相信主的人虽然死了也必复活。 Yesus menjelaskan dengan lebih jelas lagi 主耶稣更清楚地解释， bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. 他就是复活的主。 Tetapi Marta mengatakan, 但是马大说， dan dia percaya di dalam hatinya. 他心里相信， Dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya 他说：“主啊，是的，我信，我相信， bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang itu. 我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。” Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pergumulan Marta dan Maria tidak sampai di sana. 马大和玛利亚的挣扎不停留在那个时候。 Pada ayat yang ke-39, Tuhan Yesus mengatakan, angkatlah batu itu. 在39节，主耶稣说：“你们把石头挪开。” Sekalipun Marta mengatakan kepada Yesus, ya Tuhan, Engkau adalah anak Allah yang hidup. 虽然呢，马大已经说了，你是神的儿子，永生上帝的儿子。 Tapi ketika Tuhan mengatakan, angkatlah batu itu, 但是当主耶稣说把那石头挪开， Marta mengatakan, 马大说 Tuhan, 主啊， ia sudah berbau. 他现在必是臭了。
Sebab sudah 4 hari ia mati. 因为他死了已经4天了。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Apakah kita bisa menangkap akan perasaan, emosi, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh Marta dan Maria pada waktu itu? 我们是否能够理解马大和玛利亚当时那种的心情呢？ Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Sebenarnya apa yang dapat kita pelajari daripada peristiwa akan di mana Tuhan membangkitkan Lazarus? 那么在主耶稣叫拉撒路复活的这个事件呢，我们到底能够学习到什么呢？ Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kalau kita membaca dan merenungkannya, kita mendapatkan sesuatu yang indah. 如果我们要去思考的话，我们就能够从中得到一个很美好的教训。 Bahwa sebenarnya ternyata Tuhan tidak pernah tinggal diam saat melihat pergumulan umatnya. 因为我们知道，当我们面对艰苦挣扎的时候，我们的神不会不动于衷。 Kalau kita melihat dan membaca tadi, 如果我们看刚才所读的， sekalipun iman, percaya dan pengharapan Maria dan Marta tidak sempurna adanya. 虽然马大和玛利亚的信心对主的盼望不是很完美的， Seolah-olah grafiknya itu naik turun, naik turun, naik turun. 好像是起起落落的信心。 Seolah-olah dia percaya kepada Kristus. 他们好像是相信耶稣基督， Terkadang dia merasa Kristus menjadi pengharapannya. 有时候他们真的把盼望全放在耶稣身上， Tetapi dia terkadang juga menjadi kecewa dan putus asa. 但是有时候他们也会感觉到非常的失望、绝望。 Tapi ketika Tuhan memberikan janjinya melalui firman-Nya, 但是上帝从他的话语当中给他们的应许， kemudian iman dan pengharapannya dibangkitkan kembali. 然后再挑起他们对主的 Tapi 盼望。 ketika Tuhan meminta sesuatu untuk mereka bertindak, 但是主要求他们做一些事的时候， yaitu agar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. 要彰显上帝的荣耀。 Ternyata mereka toh juga belum bisa percaya kepada Dia. 但是呢，很可惜的，他们仍然还是不相信。 Saudara sekalian, inilah gambaran kehidupan iman dan perjalanan pengharapan kita kepada Kristus. 这就是描绘了我们对主的信心，对主的盼望。 Tetapi satu hal yang kita tahu, 但是有一件事是我们清楚知道的， bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam saat melihat pergumulan kita. 当我们面对许多挣扎的时候，我们的神并不袖手旁观， Namun Tuhan meminta kita untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Dia. 他要我们继续的注目仰望他，信靠他，依赖他。 Saudara sekalian, Tuhan meminta kita untuk tetap percaya dan berharap kepada Dia. 神要我们继续的相信他，对他有盼望， Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. 因为他从来不是不动于衷的、袖手旁观的。 Karena Allah selalu memelihara, menyertai kehidupan kita, baik di dalam keadaan kuat, keadaan lemah, keadaan iman yang mungkin terlihat kecil atau terlihat besar adanya. 他曾经应许我们，无论我们处在哪一个处境之下，虽然我们的信心这么的微小，他从来不离开我们，不放弃我们。 Marilah saudara sekalian, kita bersama-sama melihat bagaimana Allah menunjukkan pemeliharaannya. 我们一起来看 kepada kita. 神如何的来顾念我们，在我们在挣扎当中， Bagaimana Allah menunjukkan pemeliharaannya kepada kita. 我们看见神如何的来顾念我们。 Yang pertama, 第一， Allah menunjukkan pemeliharaannya kepada kita dengan cinta kasih. 他以他的爱来证明他顾念我们，看顾我们。 Ayat 33 di sana mengatakan, 33节这样说： ketika Yesus melihat Maria menangis
dan juga orang-orang Yahudi. Maka maskullah Yesus. Ia sangat terharu. 当耶稣看见马大哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。 Saudara sekalian, dikatakan di sana bahwa ketika Maria menangis dan juga orang banyak itu menangis, 在这里告诉我们，当主耶稣看见马大哭，还有跟他同来的犹太人也哭的时候， maka maskullah Yesus. 那么就心里悲叹。 Apa maksud daripada maskullah Yesus? 耶稣心里悲叹是什么意思呢？ Tentu saudara sekalian ada banyak penafsir yang mengatakan 很多解经家说， bahwa maskullah Yesus 耶稣悲叹， yang pertama menunjukkan akan adanya suatu emosi Tuhan, 就是表示主耶稣的一种情感， yaitu suatu kesedihan dan kegeraman Tuhan. 就是表示耶稣非常的激动、愤怒， Di mana menunjukkan bahwa Tuhan di dalam hatinya sedang marah. 表示他心中非常的生气。 Tapi kemarahannya bukan tertuju kepada Maria dan Marta当然 yang sedang berduka pada waktu itu 当 tentunya. 然，他的这种愤怒呢，不是指向玛利亚或者是他周围的犹太人， Tetapi kemarahannya yaitu kepada dosa dan kejahatan dunia ini. 而是指向世界的罪恶， yang membuat mereka, setiap manusia, di dalam kesakitan, kematian, dan kesusahan. 导致人类呢必须经历死亡和一切的困苦。 Tapi di dalam kalimat yang selanjutnya ia sangat terharu. 但是呢，在另一方面，他也非常的忧愁。 Di sini juga memberikan satu penekanan bahwa Tuhan Yesus bukan juga hanya marah kepada dosa dan kejahatan yang membuat manusia hidup dalam kesakitan, kematian, dan kesusahan. 在这里呢，要表示主耶稣同感到悲伤，耶稣也深感同受人类所面对的困苦。 Tetapi Yesus pun adalah pribadi yang peduli dan dapat turut merasakan penderitaan, kesedihan mereka. 主耶稣是关怀我们的，所以呢，他能够感到或者是深感同受人类所面对的一切困苦。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， di dalam bagian yang lain, 36, 在36节， kita bisa melihat bahwa Yesus menangis. 我们看见耶稣哭了。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jelas Yesus mengasihi setiap manusia. 很显然的，主耶稣爱我们每一位， Bahkan kepada mereka yang mengalami begitu banyak pergumulan. 特别是对那些经历非常艰难的挣扎。 Dia tahu seberapa besar kekuatan manusia. 他知道人的那个支撑力有多大， Dan dia tahu seberapa berat pergumulan, tantangan, kesulitan yang dihadapi olehnya. 他知道你所经历的那么艰苦的挣扎， Dan dia bersimpati, dia berempati, dia merasakan akan kesakitan itu. 他能够感受到，他能够深感同受的来理解你的痛苦。 Dan bahkan Yesus ingin menyatakan dan memulihkan kehidupan mereka. 主耶稣也要把这些情景呢恢复过来。 Saudara sekalian, ketika Yesus menangis, kita melihat di sana ada di antara mereka yang mengatakan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. 所以呢，当主耶稣哭的时候呢，有很多人说：“你看他何等的爱他们。” Tapi yang lain mengatakan, 但是也有其中人这么说， ia yang memelekkan mata orang buta.
他既然开了瞎眼的眼睛， tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? 岂不能叫这人不死吗？ Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mendengar kalimat yang diucapkan oleh orang banyak itu. 主耶稣听了这许多人说的话， Kembali dikatakan untuk yang kedua kalinya, maka masgullah Yesus. 所以再一次的提到主耶稣心里非常悲叹。 Saudara sekalian, bukan hanya Yesus marah terhadap dosa dan kejahatan dunia ini. 主耶稣不只是很愤怒的，因为世界这样的败坏， Ia mengakibatkan kesakitan, kematian, dan kesusahan. 造成人类必须经受了死亡、困苦和艰难。 Tapi untuk yang kedua kali di dalam sesuai dengan konteks bacaan ini kita melihat bahwa Yesus marah karena ketidakpercayaan mereka. 弟兄姐妹们，主耶稣第二次的悲叹，不只是对罪恶、病痛和死亡 Saya 引 percaya 起 bahwa 的困苦，而是指向那些人。 Saudara sekalian, saya percaya bahwa mereka telah melihat begitu banyak dan dahsyatnya mujizat-mujizat yang Yesus perbuat di hadapan mata mereka. 他们已经看到了、见证了主耶稣所做的许多神迹， Tetapi mereka toh masih belum juga percaya kepada Yesus. 但是他们还是不相信耶稣是弥赛亚。 Yesus mengatakan, angkatlah batu itu. 挪开这石头， Saudara sekalian, sekalipun Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau. 虽然马大说他已经死了， Tapi Yesus melakukannya juga. 但是主耶稣还是照着去做。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saya percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam bekerja di dalam setiap pergumulan hidup kita. 我相信上帝在我们一切的挣扎当中，他并不是沉默。 Ketika kita merasa begitu yakin akan Tuhan. Ketika kita merasa yakin kepada Tuhan. 当我们确信神的时候， Bahkan ketika kita merasa lemah dan kecil iman kita. 虽然我们觉得很软弱，而且我们的信非常的微小， Terus kalian percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. 但是主呢，从来不撇下离开我们。 Kita tahu dan belajar di sana bahwa Yesus dengan penuh cinta kasih-Nya menopang, memelihara, dan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. 在我们的生活当中，他托住我们，他这样慈爱的双手来托住我们， Karena Dialah sumber pengharapan kita yang sejati. 因为他是我们盼望的源头。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们， Kitab Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang ketiga di sana mengatakan, 以西结书第37章第3节这么说： Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering tentunya ini dihidupkan kembali? 人子啊，这些枯干的骸骨是否还能复活呢？ Kemudian Yeskiel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, 以西结书回答 Engkaulah 说： yang mengetahuinya. 以西结回答说：神啊，你是知道的。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya 神不会让他的儿女 untuk jatuh dan terhilang. 跌倒，然后就消失了。 Tapi Tuhan juga meminta kepada kita 但是神要我们， agar supaya kita tetap percaya dan terus berharap kepada Dia. 要我们继续不断的信靠他、仰望他、信赖他。 Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, 在罗马书
Roma 12 ayat yang ke-12. 12章12节， Di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 在那里说，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 Saudara sekalian, kita berharap bahwa sekalipun virus corona mewabah dan juga menjangkit kepada banyak orang di muka bumi termasuk Indonesia ini. 弟兄姐妹们，虽然这个新型病冠病毒呢扩散到世界的许多国家， Tetapi 特别是 biarlah 印尼， kita tetap percaya kepada Tuhan dengan teguh. 我们要继续的持守坚固的仰望他， Apapun yang terjadi, 无论发生什么事情， janganlah lemah, 我们不要变成软弱， jangan putus asa. 我们不要绝望， Karena Tuhan menyertai kita. 因为神与我们同在。 Yang kedua, 第二， saudara sekalian, Tuhan tidak akan tinggal diam. 我们的神并不撇下我们， Dia akan menyertai kita, 他要与我们同在， tetapi sesuai dengan cara dan kehendaknya. 就是按照他的旨意和计划。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di dalam ayat yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-11 tadi, 在约翰福音第11章 kita 第6节， menemukan bahwa Maria berpikir Yesus pasti datang. 玛利亚想呢，主耶稣肯定会来的。 Tetapi di sana ternyata Yesus menundanya. 但是事实告诉我们，主耶稣延迟了来到的时间。 Untuk murid-muridnya, saudara sekalian mengira bahwa Yesus tidak akan pergi ke sana, ke Betania. 主耶稣的门徒，他们也觉得主耶稣不会去伯大尼。 Dan Simon secara khusus sempat terkejut dan merasa mungkin dengan emosinya keluar. Simon, 西门呢，他有一点吃惊。 dalam ayat yang ke-16 di sana mengatakan, 在11节说， marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 16. 16节这么说呢，多马又称为迪士马，就对那同做门徒的说：“我们也去和他同死吧。” Karena Yesus seolah-olah berani menghadapi kematian. 因为呢，他们勇敢的去面对死亡。 Di lain pihak Marta dan Maria juga mengira Lazarus pasti sembuh. 玛利亚和马大也认为呢，拉撒路必定得到医治， Tetapi kenyataannya Lazarus mati. 但是实事告诉我们，拉撒路死了。 Kemudian di lain pihak Yesus mengatakan Lazarus akan bangkit. 但是在另一方面，主耶稣说，拉撒路必然复活。 Tapi Marta mengatakan Lazarus akan bangkit memang Tuhan pada akhir zaman. 但是马大说：“是的，主，就是当末日的时候，他必复活。 Dan dia juga menolak di dalam ayat 39, ia sudah berbau. ”在39节，他也说 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， betapa sulitnya manusia untuk menyelaraskan, menyesuaikan dengan cara dan kehendak Tuhan. 从这里我们看到人类很难适应神所用的方法、工作方法。 Saudara sekalian, kita harus mengingat terus bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu harus sesuai dengan cara dan kehendaknya. 我们必须的要承认，我们要按照上帝的工作的方式去接受， Dan bukan sesuai dengan kemauan dan kehendak kita sendiri. 不是按照我们所要的去做。
Yeskiel ketika ditanya oleh Tuhan, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali?" 当以西结被问的时候， Yeskiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." 上帝问以西结：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”以西结回答说：“主耶和华啊，你是知道的。” Maksudnya adalah, 意思是说， "Ya Tuhan, 神啊， bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu." 按照你的工作方式去做吧。 Saudara sekalian, Yeskiel mempercayai akan kedaulatan Tuhan. 以西结呢，把这个权利完全的交在主的手中。 Oleh sebab itu marilah kita juga selalu dan selalu, marilah kita percaya dan selalu percaya 我们要不断的、继续的相信， dan terus berharap dan berharap 继续的去仰望神、信赖神， karena Tuhan pasti melakukan bagi kita sekalian yang terbaik. 因为他将为我们做一切最美好的。 Apapun yang terjadi. 无论发生什么事情， Mudah? 容易的， Tentu tidak. 容易吗？不容易。 Tapi percayalah, 但是要相信， Tuhan dengan cara dan kehendaknya yang begitu ajaib, 他那奇妙的作为， anugerahnya yang cukup bagi kita, 他的恩典够我们用， akan terus menopang kehidupan kita. 要不断的拖住、撑住我们的信心的道路。 Mari kita berharap selalu kepada Tuhan. 让我们大家一起继续的仰望、信靠他、信赖他， Di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. 主耶稣基督已经为我们死了，为我们复活了。 Tuhan memberkati. 愿神赐福我们。 Mari kita mengambil waktu hening sejenak. 我们大家一起默祷。 Amin. Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神赐福他自己的话语。 Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit. 信徒们，请站立。 Marilah kita bersama mengaku bersama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来宣告，然后用华文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。 我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan 请坐。 kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Sunabiram. 代祷事项由林丰顺牧师带领。 Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami boleh dilayakkan untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, dengan rendah hati untuk menaikkan permohonan doa-doa kami ke hadapan-Mu. Ya Allah, pertama-tama kami ingin berdoa untuk situasi dan kondisi hari ini, khususnya di negara kami yang saat ini terus berjuang melawan akan mewabahnya virus corona yang sudah memakan korban cukup banyak orang. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berharap agar supaya wabah ini boleh dapat diatasi dengan baik. Agar wabah virus corona ini boleh dapat dihentikan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk segenap pemerintah negeri ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kemampuan untuk boleh dapat memutuskan akan wabah virus yang terus masih menjangkit akan banyak orang. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah seluruh penduduk dan masyarakat ini juga turut bersama-sama berbagian melakukan jaga jarak secara fisik, tidak melakukan akan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak massa sehingga wabah penyakit ini boleh dapat dihentikan. Kami mohon kepadamu juga agar kiranya Engkau memberikan juga kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Supaya mereka juga boleh dapat dipulihkan kembali kesehatannya. Dan jikalau ada di antara mereka, keluarga mereka yang meninggal dunia akibat wabah virus ini, biar Tuhan juga memberi mereka kekuatan, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan dan keputusasaan, tetapi tangan kuat kuasa Tuhan juga teruslah yang menopang kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh melihat pengharapan yang mereka harus lalui. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan saat ini.
Mohon biarlah Tuhan memberkati di dalam setiap kegiatan aktivitas yang mungkin selama ini belum dilaksanakan. Pelayanan kunjungan yang berubah menjadi perhatian melalui media sosial, dan bahkan juga ibadah-ibadah yang berubah menjadi ibadah online. Kami mohon Tuhan memberikan setiap kami kemampuan dan kesungguhan dan bahkan kesetiaan untuk mengerjakannya ini dengan baik. Sehingga melalui cara apapun, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan semuanya ini. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang baik dan indah di dalamnya. Dan biarlah kami juga terus boleh dapat melihat di balik semua peristiwa, yaitu campur tangan Tuhan yang sedang terus berkarya di dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan semua doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami dengan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， kita akan mengambil persembahan. 我们要收奉献。 Tata cara kita mengambil persembahan, saya akan menjelaskan sedikit. Jemaat dapat memberikan persembahan di rumah dengan mempersiapkan persembahan yang akan dipersembahkan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah amplop dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan kepada gereja lokal pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja seperti biasanya. 弟兄姐妹们可以把要奉献的奉献款放在信封，然后把每主日的奉献收集起来。当我们再回到教会敬拜的时候呢，请将奉献交到教会或者投入奉献袋，也可以汇到迦南堂的银行账号。 Atau dengan cara melakukan transfer bank ke rekening gereja lokal atau gereja masing-masing di lingkungan Klasis Priangan. 弟兄姐妹们，把你的奉献呢，也可以汇到迦南堂的银行账号。 Untuk jemaat GKI Kanaan bisa ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 244300190 atas nama Gereja Kristen Indonesia. 其他的弟兄姐妹们，你们也可以将你们的奉献呢汇到各自的堂会。 Biarlah kita memberikan persembahan dan membawa persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengan dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. 我们要以喜乐的心把奉献献给主。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 倾听神的话，
取自哥林多后书9章7节，个人要随本心所酌定的，不要专安，不要勉强，因为捐的乐意的人是上帝所喜悦的。 Kita akan mengambil persembahan. 我们要起收奉献。 Kita masuk dalam doa syukur. 我们做感恩祷告。 Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah selalu menolong dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kami boleh menerima anugerah-Mu melalui apa yang sudah Tuhan taburkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kami sudah bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, memberikan kami kesempatan juga saat ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan yang baik, kesehatan yang baik. Walaupun di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia, khususnya di negara kami Indonesia, sudah banyak yang terjangkit Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kesempatan untuk menaikkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai Tuhan persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan mau pakai untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terimbas dan juga terinfeksi virus corona. Sehingga apa yang kami persembahkan ini bisa menjadi persembahan yang bisa Tuhan pakai untuk bisa memperluas kerajaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Berikanlah hikmat bijaksana kepada pengelola uang-uang persembahan ini, supaya boleh dipakai dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti biasa, inilah menjadi ciri khas dari Gereja Kristen Indonesia Kanaan. Kita akan ada pesan gembala menghafal ayat Alkitab. 像往常一样，迦南堂有一点特征，就是牧者的嘱咐。我们要来背诵经文。 Bagi jemaat-jemaat yang di lingkungan Klasis Priangan yang lain bisa mengikutinya. 其他堂会的弟兄姐妹们，你们也可以呢一起跟我们一起来背诵。
Kita akan menghafal ayat Alkitab minggu yang lalu yang terambil dari kitab Markus 4 ayat yang ke-20. 我们要一起来背诵上个星期的经文，就是在马可福音第4章20节。 Bagi kita yang sudah menghafal, kita tidak usah melihat, ya, jadi kita hafalkan bersama-sama. 可以背的就不用再看了哈，我们一起来背。 Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. 华文的马可福音第4章20节，那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有30倍的，有60倍的，有100倍的。 Dan untuk ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. 下个主日的背诵经文是在罗马书12章12节。 Ayat ini pendek, mungkin juga bisa kita hafal. 这一节很短，我们一定可以背。 Ya, kita bacakan bersama Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah pembacaan Alkitab, ya, bahasa Mandarin. 罗马书12章12节，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 Demikianlah pembacaan ayat penghafalan ayat Alkitab. Kita akan masuk dalam liturgi pengutusan. 我们要进入差派仪式。 Hidup dan pergumulan adalah seperti dua sisi mata uang. 生活和挣扎就像硬币的2个侧面， Yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. 我们不可能只活在其中一个侧面。 Namun, jangan biarkan hatimu takut dan kecut. 但是不要让你的心感到恐惧和担忧。 Kemenangannya atas maut menjamin keselamatan. 他也战胜死亡，他保障我们的生命， Dan pengharapan dalam hidup kita. 让我们对生活充满希望。 Kita akan sambut dengan pujian Ikut Yesus KPPK 231. 我们一起来唱圣教诗歌231首，跟随。Ikut Yesus tempuh jalan yang nyata, menghadap atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku menuju ke sana.
surga yang besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana yang pimpin ku mau ikut Dia. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana yang pimpin ku mau ikut Dia. Yang pimpin ku mau ikut Dia. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu kini dan selamanya. Demikianlah ibadah online pada Minggu Prapaskah yang kelima ini diselenggarakan. 我们结束今天在线的大斋期第5周的崇拜会。 Saya hanya ingin memberikan satu pengumuman untuk ibadah online yang akan diselenggarakan di minggu yang akan datang, yang telah disiapkan oleh GKI Klasis Priangan, telah terjadwalkan di Minggu 5 April 2020. Sebagai jemaat penyelenggara, ada 2 jemaat penyelenggara. Jemaat penyelenggara pertama yaitu untuk bahasa Indonesia saja, itu dipersiapkan oleh GKI Harapan Indah dengan pembicara Pendeta Haryanto Suryadi. 下个主日的在线崇拜呢，是由百良安区会的属下教会来举办。下个星期的大斋期的第6周呢，是由Harapan Indah 的堂会举办，是由郭能健牧师证道，那个是用印尼文版的。 Kemudian untuk bahasa Mandarin Indonesia akan diselenggarakan di GKI Anugerah Bandung. 用华文的呢是万隆的恩典堂来负责。 dengan pembicara Pendeta Cheng Lison. 讲员是 Cheng Lison 牧师。 Demikian pengumuman dari kami.
Biarlah kiranya melalui ibadah online kita bisa terus menjalankan iman kita kepada Tuhan dan kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. 我们希望借着这个媒体在线的崇拜呢，能够挑起我们对主的信心。 Dalam situasi yang sulit kita bisa melewati wabah virus corona ini bersama dengan Tuhan. 在困境当中，我们能够与神一同，去经历度过这个新冠肺炎的疫情。 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. 主日好，愿神赐福大家。我们要好好的照顾自己的身体。